आज जो टॉपिक रही समस्त बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक। समस्ते निहाती भावे रोजगार करुचंती किंतु ए रोजगार को आपण माने सठिक दिगरे खर्च करूना। तो जा फल कौन हो जी रोजगार करुचंती ता सबू सरिकी तापर लोन करने पड़ुची, धार करज करने पड़ुची। तो तापर आपण माने चिंतारे रहउचंती। तो यही सब जिनस को आपण मैंने किपरि दूर करेंगे जदि आपण मैंने 10,000 15,000 दरमा पाउचंती बा रोजगार करुचंती मासिक, तो आपण मैंने किपरि आपण टंका को इन्वेस्ट करेंगे जा फल आपण मानकर पैसा सबू भी ठीक ठाक खर्च हम आउ ता सहित सेविंग मध्य हो पारिबो। तेणु संपूर्ण इनफॉरमेशन ए वीडियो रे आपण मानू कहबी, तो वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखिए। प्रथम जिनस रोची क्लियर बजेट रूल्स। तो जपर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजेट करथांती, तो सही परिवार आपण माने आपण को फैमिली के लक्ष्य करंतु जे आपणकर फैमिली केते बड़, कौन कौन नीड्स सब लक्ष्य रखंतु बा लेखंतु। तो सही अनुसार आपण माने बजेट तैयारी करंतु। बजेट को आपण माने तीन भाग कर दियंतु। प्रथम रहउची 50% अलगा रखंतु। 50% आपण माने निज फैमिली रो रेंट देबे बा घर भड़ा जदि रहउचंती, जदि घर अच्छी तो बहुत भल कथा। जदि घर नहीं घर भड़ा दौरान रेंट, फूड खावाई फूड रखिए, ट्रांसपोर्ट जावासवाई बुलाबुली बिल्स ये सब रखिए। ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार बिल देवे मोबाइल EMI कतरू 50% अमाउंट रखिए। आउ जो 30% अमाउंट ताको लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट ये सब खर्च अच्छे आपंकर बुलाबुली ड्रेस किना ये सब अच्छी 30% रखिए। आ 20% को आपण माने सेविंग करेंगे। सेविंग मान इमिति नुहे कि बैंक खाता रे पकेगी रखिबा। तो बहुत सारा लोग एमती करता सेविंग माने बैंक खाता रे पकेगी रख दियंती, किंतु बैंक खाता रे से पैसा पड़ी पड़ी किसी बढ़ेनी। ठीक अच्छे से ही थाए बैंक रे 2% रु 3% इंटरेस्ट दौरान, तेणु किसी फालतू। तेणु आपण मैंने जदि यही 20% को आपण मैंने इन्वेस्ट करेंगे, कौटी इन्वेस्ट करेंगे FD हो बा RD हो ना म्यूचुअल फंड हो ना SIP ना स्टॉक रे यही या भितर जेकोस जगह आपण मैंने इन्वेस्ट करंतु। हुए तो मासक आपंकर 2,000 इन्वेस्टमेंट हो किंतु इन्वेस्ट करंतु SIP रे कर दियंतु म्यूचुअल फंड रे। किंतु एटा करबा निहाती दरकार। जदि आपंकर निजस्व घर अच्छी ताल आप रेंट भी दबा पड़ोनी, आपंकर सेविंग बचुव। ठीक अच्छे। प्रथम जिनस रोची किछि अमाउंट आपण माने रखिबे हाथ रे, जो जहाँद्वारा आपण माने निजर खाद्यपेय मासिक चाली चलन खर्च बाच पिलांकर सब खर्च को 50% अमाउंट आपण चेष्टा करेंगे जे खर्च मोर हो जाऊ। ठीक अच्छे। आउ जो किछि पैसा रखिए बाहर खर्च पाई, एंटरटेनमेंट पाई, बुलाबुली पाई, जिनस पत्र किए ड्रेस किनदेला ये किनदेला से रखिए। आउ जो सेविंग जो करेंगे से सेविंग टार आपण माने मंथली धर SIP करदेले 2,000 करदेले यदि भूली जिवे जे मु करथिनी बोली। ठीक अच्छे। हेटा इमरजेंसी बेले आपण माने विड्रॉ करेंगे ना ता देहर आपण माने हाथ मारिबेनी, आपण चलथिबो। ठीक अच्छे। ता सहित आपण माने अवॉइड करेंगे जे बाजे खर्च करिया पई, कारण बहुत सारा जो अच्छी लोक से 10,000 टंका दरमा EMI रे मोबाइल, EMI रे गाड़ी, EMI रे केते कोन जिनस किनी पकांती अट्रैक्ट हेगी, किंतु से EMI सुझीते सुझते से सब पैसा कटि जाए। जदि मासकू दरमा पाइले 10-12 हजार EMI ता 5,000 कटिगलानी बुझन। तो यही जिनस को आपण माने ध्यान रखिए। जदि आपण रोजगार कम अच्छी तो आपण माने कौन जिनस को हाथ मारतु ना, अति नीडेड अच्छी आपण माने किणतु नहले किणतु ना, नहले किणिकी आलतू फालतू खर्च देवे। आउरी बहुत सारा लोग आलतू फालतू खर्च कौन करती ना सब्सक्रिप्शन नहीं जाती, विभिन्न सब्सक्रिप्शन OTT सब्सक्रिप्शन ये सब्सक्रिप्शन बहुत सारा खाद्य खाती बाहर आउटसाइड जो खाद्यर बहुत खर्चांत होता लोक जापारती कि धीरे धीरे बहुत खर्चांत होता है। ता सहित बहुत शॉपिंग करता जो मैंने अधिका शॉपिंग करता जरूरत शॉपिंग नुहे फालतू शॉपिंग शौक रे शॉपिंग करती जे मो माने शॉपिंग करने गोटे भल लगे से पैसा बाजार खर्च हो जाए जहाँफल से कौन लोन ले बुड़ी रुहती पैसा सरजीव कागज धार आनती ना क्रेडिट कार्ड गोटे कर दिखती ता देहर घसी पकाती क्रेडिट कार्ड EMI बढ़ जाए तादर सुध दे से विचलित हो जाती टेंशन रहती। तो यही सब जिनस आपण मैंने दूरे रुहतु। ठीक अच्छे।
ତା ସହିତ ପ୍ଲାନ୍ ୟୋର ଇୟର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି କୋଉଠି କରିବେ ଆଉ ସେଭିଂ କୋଉଠି କୋଉଠି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କି 1 କରୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ଦରକାର ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିବ କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତା ସହିତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କାରଣ ଆଜିକାଲି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏତେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର କାରଣ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ପଇସା ଦେଇଦେଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ସେଭିଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ସେଭିଂ କରିକି ଘରେ ପଇସା ରଖିଦେଲେ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଭଳିଆ କିଛି ହେବନି ସେଭଳିଆ ଯଦି ରଖିବେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବନି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କିପ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ଯେଉଁଠି ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡିଂ ବନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି ପଇସାକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଯଦି LIC କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟର କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ସେମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଧର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EMI ଦେବାର ଅଛି ଆପଣ ବର୍ଷେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପଇସା ପଡ଼ିଲା ସେ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ପଇସା ୱିଡ୍ର ହୋଇପାରୁଥିବ ଯେପରିକି FD ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ୱିଡ୍ର ନ କରିପାରିଲେ ସେ ସେଭିଂର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ନ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ 100% ହଇରାଣ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଟା ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏତିକି ମୋର ସେଭିଂ ଏତିକି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆଖି ବୁଝିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ